Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, hello fellas. How you doing? My name is Hendriana. My ID number is 1821222071 and I'm from class B. As usual, I would like to invite you guys to join my teaching practice. And in this video, we are going to focus to reading and writing skills aspect. So, for teaching these skills, I would like to inform you guys the methods or the technique. For the first method, for reading comprehension, I would like to use reading guide or teacher guide a technique. So what is it? This method as guide for the learner to participate with the conducive learning activities. This method also can help the students for more focus and easier to comprehending the certain text. And for writing aspect, I will use words or phrase induction technique. So this method is really popular for students in learning poems and poetry in developing the certain sentences. But this time I would like to adapt and implement the method into writing activities, especially help the students for build or develop the certain sentences using predefined topics or certain topics. So let's begin the activities. Alright guys, let's start the activities. Here I provide you a text, and the text is all about Earth Day and atau Hari Bumi ya. So you guys can read the text and you guys can pause the video while reading and read it carefully with focus, and then I will give you a certain questions. So let's read the text now. Alright guys, have you read the text? If you have done with the text, I will give you the questions. So here we have four questions. Let's start with the number one. The date when Earth Day is celebrated. Jadi kapan sih tanggalnya kita memperingati Hari Bumi? Nah, yuk siapa yang tahu? So you guys can write down the answer on your paper or your book. Oke. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini kita lihat di sentence yang pertama ya, yang di awal-awal, baris yang awal. On April 22nd, we celebrate Earth Day. Nah, so you guys can mengisi ya pertanyaan ini dengan jawaban we celebrate Earth Day on April 22nd. Yeah. Okay, let's next to the next question. We have who lives in our planet. Nah, jadi siapa yang hidup di planet kita? Siapa saja sih yang hidup di planet kita? Ya, based on the text ya guys, jawabannya. Ada yang tahu? Nah, yang hidup di bumi kita ya, selain kita, pastinya manusia ya. Boleh kita lihat di sini di baris yang kedua ya. We share it with animals and plants. Jadi beside human, in our earth is also live animals and plants. Jadi kalian bisa mengisinya dengan yang pertama bisa kalian isi dengan humans atau orang ya, atau peoples, and then animals and plants ya. Itu. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu why is the climate changing? Jadi kenapa sih cuaca itu berubah-ubah? Kita ya sudah mengalami sangat pesat sekali ya perubahan cuaca kita pada zaman sekarang ya. Nah, why is the climate changing? Based on the text, jawabannya apa guys? Ada yang tahu? Untuk menjawab pertanyaan ini bisa kita lihat di as a result of this, the climate is changing. Jadi oleh karena itu perubahan cuaca
sering terjadi ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita lihat kalimat sebelumnya. They cut down trees, throw garbage into the rivers, and create pollution. Ya. Jadi mereka atau kita ya manusia menebang pohon sembarangan, terus membuang sampah sembarangan, dan menghasilkan atau membuat banyak sekali polusi ya. Misalnya dari kendaraan bermotor, dari pabrik-pabrik industri yang pastinya sangat menyumbang banyak sekali polusi ya. Nah, jadi kalian bisa menjawabnya dengan the human cut down the trees, throw garbage into the rivers, and create pollution. Nah, based on the text, kalian bisa menjawabnya seperti itu ya guys. Oke, pertanyaan selanjutnya ini yang nomor 4 guys. So what can you do to help the earth? Jadi kita sudah tahu ya sekarang bumi kita sedang terancam ya, sedang sakit. Nah, untuk menolong bumi kita bagaimana sih? Based on the text ya guys. Kita lihat dari teksnya. Luckily, nowadays, there are associations around the world that try to stop these destructive activities. Jadi, untungnya pada zaman sekarang masih banyak kelompok orang atau asosiasi yang masih aware dan masih realize tentang bumi kita ya, bahayanya kalau kita tidak menjaga kebersihan bumi atau kesehatan bumi ya guys. Nah, ada di kalimat selanjutnya ya. They tell people to save energy and water and to plant new trees. Nah, jadi itu ya guys. To help the earth, we can save energy and water and to plant new trees. Jadi jawabannya itu ya. Okay guys, that's for the reading comprehension activities. So let's next to the writing activities. Here, I give you some exercises, and these exercises is also related to the previous text, so don't worry yeah. Okay, let's start with the rules of the exercises. Decide which of these things are good for the earth and which are bad, and give you reasons. So guys, jadi di exercise ini kita akan coba membuat kalimat ya atau sentences. Kalian bisa di sini banyak sekali kalimat yang rumpang ya, yang belum beres. Nah, jadi jika kita lihat dari rules atau perintahnya ya, decide which of these things are good for the earth and which are bad. Jadi tentukan sih dari frase-frase yang ada di bawah ini ya guys, yang baik dan yang buruk bagi bumi kita. Oke. Lalu give you a reason. Nah, reasons kita akan menjadi writing exercises ya di sini. Oke, let's start. The first one we have protect the animals. Nah, pertanyaan lagi nih. Protect the animals. Apakah itu baik atau buruk untuk dunia kita, guys? Baik ya, protect the animals. Berarti protect the animals itu menunjukkan bahwa kita aware dan menyadari bahwa animals atau hewan juga itu merupakan creature ya, atau ciptaan Tuhan yang sama-sama hidup di bumi. Maka kita harus menjaganya. Jadi protect animals, kalian bisa mengisinya dengan because, for example, because animals is also the creature who lives in the earth misalkan. Atau jika kalian punya reason yang lain, bebas ya. Nah, yang lainnya sama ya, seperti itu. Misalnya recycle glass and plastic. Reasonnya kenapa, apakah itu baik? Lalu reasonnya kenapa? Throw garbage into the rivers. Apakah itu baik atau buruk? Misalnya kalau
baik bagaimana, kalau buruk bagaimana. Kalian bisa mengisinya. Oke, kalian bisa pause videonya ya. Lanjutkan exercise-nya. Jika kalian sudah, kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian ya. Lalu bacakan ya sentence kalian atau reasons dari kalian masing-masing. Harus beda ya, biar variasi. Okay, you guys can pause the video and do your exercise. Alright guys, have you done with the exercise? Okay, so that's all the activities for this time. Hope you guys can understand it. Don't give up for learning, and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.